Batang berita Iban sehari itu. Tagih MA63 Sarawak nadai niat nyakap Perlembagaan Persekutuan. Ngagih kuasa wireless, undang-undang baru patut dilakar. Sarawak nerima manah niki ke pemerih khas interim. Selamat ngalih hari serta meri tapi bahasa ngagai kita semua. Aku Debbie dekat bulengo kita babli tinukas bagi Iban. Tagih Sarawak bahak wilayah tu ke udah bisi dalam Sepekat Malaysia 1963 MA63 nang nadai niat dekat nyakap Perlembagaan Persekutuan. Tang tagih ke udah dikaamat, nakak dia tu dikena ngaku ngau negi hak serta pengelebih ke udah disemaya dalam MA63 numbuh ke menua Malaysia. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Dato' Abang Openg sekali lagi mantang ke penemu tagih Sarawaknya beralau ke MA63 kemeruannya di Pugu ngempung wilayah tu ke alai sepekatnya dilakar dikenan nentu ke penduduk ngau hak Sarawak dalam Malaysia dijaga ngau diperbasa. The MA63 was not crafted to undermine the Federation, but to strengthen it. Our recent strides in managing our natural resources are entirely consistent with the Federal Constitution. Sarawak, far from overstepping its bound, is exercising the authority it has been constitutionally granted. Ia nibar ke jakunya bak mua mayuh rambau pengawap jadi ke Kongres Speaker Parlimen ngau Kunsil Negeri Dun se-Malaysia 2024 kena hari 5. Bak ambil ke contoh isu, ngatur pengawal asal bakal minyak ngau gas bak kandang Tasik Sarawak, Datuk Petinggi Abang Zohari nyemetak madah ke isunya udah disengkawum dalam hak ke diaku di baru perlembagaan lalu wilayah tu bisi hak negi ke autonomi Sarawak dalam lakar kerja direngat perintah usai. Furthermore, Sarawak rights over its continental shelf are firmly rooted in historical and legal precedents, notably the Sarawak Alteration of Boundaries Order in Council 1954. This order acknowledges Sarawak's sovereignty over its continental shelf, reinforcing our state's authority over its offshore resources. By asserting this right, Sarawak is not attempting to diminish the Federation, but is instead of contributing to its strength by ensuring that Sarawak can develop its resources responsibly and sustainably. Bak pengambil kesamaan Dato' Petinggi Abang Zohari sudah diberi bahasa berjadi kesimbolik berjadi kongresnya. Semata yang dipertua Dewan Negara Seneto Dato' Awang Bimi Awang Alibasa, yang dipertuan Dewan Rakyat Tan Sri Dato' Dr. Johari Abdul, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Afia Awan Nasar, dua sapi Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan ngau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian serta Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Seraya lebur diranda pemberita pengudah pengiraminya, ia madahkan undang-undang baru kali relevan patut dilakar dikenang ngatur industri pemadu baru, bakal teknologi ngagih kuasa wireless dikenang nyeliah kuasa diagih cara belalai nyadi. Ia madah penemuan kerja ia ke Australia empai lama udah mujur ngelala siti dak teknologi baru ianya ngagih kuasa wireless ngambil ditundak di negeri tau. Koya Serikat Siemens ngau Universiti Swinburne Australia dekat berjalai ke Pansi dikena ngagih kuasa kena dai ngena sebarang kabel tak ke sambung tali karen. Bermakna kalau ini berlaku, kita terpaksa merangka undang-undang yang relevan dengan keadaan semasa. Bermaknanya kalau daripada undang-undang tenaga, kita terpaksa memindah mengambil kira teknologi baru yang digunakan. Kalau tidak,
apa yang berlaku, tenaga transfer ini illegal. Kan? Kena tanpa menggunakan wayar. Jadi kalau itu berlaku, you have to have an ordinance to regulate the power generation. Itu yang saya maksud. Tajak pihak Kodato Patigi Abang Zohari, pejalan dengan undang-undangnya patut berpanggai bab bidang kuasa. Sekali ke pengawalnya patut dilakar direngat perintah besar atau ke negeri. Tak, ia terpulang lah kadang bidang kuasa masing-masing. Kalau nya bidang kuasa federal, memanglah kita bergantung pada undang-undang federal. Sejak menyeluruh. Ngenang perkara bukai, Premier Sarawak nerima manah berita dibantai ke perintah besar kesetuju niki ke penyampa pemerih khas interim hari 300 juta ringgit ngagai 600 juta ringgit. Ia memberi besar terima kasih ngagai Menteri Besar Dato' Seri Anwar Ibrahim pasal berita manahnya. Saya mengucap terima kasih lah semalam kita ada mesyuarat dan yang amat berhormat pada Menteri telah mengumumkan interim peruntukan daripada 300 juta dahulu kepada 600 juta untuk Sabah dan Sarawak. Bukan 600 Sabah, 600 Sarawak. Okay. Jadi ini pertambahan 100% daripada 300 juta. Saya mengucap terima kasih sebab dalam perlembagaan sebenarnya review ini adalah dalam masa 5 tahun. Tapi Perdana Menteri telah mengumumkan dalam masa 2 tahun. Data Petinggi Abang Zohari Madah Baru, berita pasal pemerih khasnya agi di kategori interim laban Apin BC Formula keentap ketegal lagi direngat di Kerandau. Udahnya yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, di sempulang Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi datang ngericah pengerami Makan Lemai Negeri Serimbai Kongres Speaker Parlimen ngau Kunsil Negeri se-Malaysia 2024. Pengeraminya sudah diatur di sebuah hotel terbilang di Kuching kena hari 5. Sama datang ngericah pengeraminya Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ngau bini Puan Sri Dato' Ama Jumaani Tun Tuanku Bujang. Sarawak dipilihnya di tuai rumah Kongres kali itu pengudah kepenudi. Diatur di negeri itu kena 28 tahun ke udah. Nya kelai bahasa besar engau bisi erti kesignifikan dalam sejarah negara itu. Kongresnya ngempuruk 15 speaker, 14 sapi speaker, siku tuai pentadbir Parlimen serta 12 sekretari dari Dewan Negara, Dewan Rakyat dengan Kunsil Negeri Selampur Malaysia. Antara temuan di bahasa kebisi data ianya yang di-Pertua Dewan Negara, Senator Dato' Awang Bimi Awang Ali Basa, yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Dato' Dr. Johari Abdul, serta Speaker Kunsil Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Ama Muhammad Afia Awan Nasar. Pengeraminya megah diricah hingga pemerintahan tanda asal ngau lagu disadaka bala artis menua Sarawak empu kemadam pengelai engau pengaya budaya negeri tau. Sama data Sekretari Pindah Sarawak Dato' Ama Muhammad Abu Bakar Mazuki ngau bini Datin Ama Baduyah Bujang serta temuai di Bahasa Kebukai. Dulu harinya, yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar dari Asisten Tuai Staf Servis Khabar Markas Raban Soldadu Malaysia ATM Major General Dato' Muhammad Nizam Jaafar di Astana Negeri kena hari 5. Major General Dato' Muhammad Nizam Jaafar Madah, 7 penemuai bahasanya adakah Madah ke pangkuk pengawal diri ke mata risukut istiadat ngau protokol ATM dikena nerus ke suku ngagai Perintah Sarawak Nengah Medan Timur. Ia megah Madah ke-7 penemuai bahasanya megah deka mantai ke sukung ATM ngagai Perintah Sarawak Nengah Medan Timur serta berandau ke perkara kemayari berkawal penyerakup engau Sempakap Malaysia 1963 MA 63. Berita kepenudi, pasal Perintah Sarawak nak kauliah nentuk ke nembia mit nembuk ke pelajar nyentuk POM 5. Menteri Pemansang Indo nembia-miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Seri Fatimah Abdullah Madah. Upis Menteri Sidak meransang rebak nembia terus belajar ngau endak meransang sidak tumu beruang bilik. However, society has changed and now the norms is to encourage young people to remain in education so they can reach
their potential and find employment which protects them and their future children from poverty. These changes have led to consideration of raising the age of marriage under civil law to 18 from the existing provision when some younger marriages are allowed with parental or state permission. Ia nyebut jakunya rambah pemerintah pengawal ngelancar randal pasal adat asal nge umur beruang bila di berguna Baitul Makmur 2 dituk kena hari 5. Koya kelimpah hari undang-undang sivil bisi mega undang-undang syariah serta mayuh undang-undang adat engau undang-undang adat ndak ditemureti engau manah di luar Sarawak lebuh beranda ke undang-undang di Malaysia. Dulu arinya, Raban Induk Sarawak Ungkup Induk SWWS bisi ngatu penemuai bahasa ngagai Datuk Seri Fatimah ngau tuju berandau nambah ngemutar umur beruang bilik dalam undang-undang adat. Berbak ngonya, ia nyemetak madah ke upis Menteri Sida dekat bekerjasama ngau SWWS dikena nyukung pengawak rabannya. Nak kata dulu Bulletin Ukas Iban mulai ngau aku Debbie. Sebedang ngujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media Ukas yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau Ukas channel di YouTube kepenuh berita pandu baru di Sarawak. Ngujung ke Bulletin Ukas ngau mendak pengericah pengerami makai lemai negeri Serembai Kongres Speaker Parlimen ngau Konsil Negeri Se-Malaysia 2024 di sebuah hotel terbilang di Kuching kena hari 5. Ukas #saluran informasi rakyat.